Welcome to Learning Log Godot hari ke-19. Udah 19 video yang kita buat. Sekali lagi kita sudah mendekati cara pembuatan game 2D. Hari ini sih kayaknya bikin yang creating first script ya. Kita menggunakan GD script. Ya, yuk kita mulai aja yuk. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita recap dulu. Kemarin kita di scripting language. Di sini kita belajar tentang bahasa pemrograman apa aja yang bisa dipakai di Godot. Ada GD script, ada C#, sama GD extension. Nah, GD extension itu bisa jalanin C++ ya, kalau nggak salah ya. Ya, ini udah selesai. Kita set hijau. Nah, kita hari ini akan mulai di creating your first script. Ya, mudah-mudahan satu video bisa selesai di sini. Ya, oke. Creating your first script. In this lesson, you will code your first script to make the Godot icon turn into the circle. Jadi kita bikin script yang bikin si icon Godot ini muter-muter ya. As we mentioned in the introduction, we assume you have a programming foundation. Ya, kalau saya sendiri sih sudah punya. Ini ini introduction ya. Oke, dia bahas kalau ngerti bahasa pemrograman memang emas ya, makanya di sini sempat direkomendasiin untuk belajar di sini, kursusnya punyanya si Harvard kalau nggak salah. Oke, this tutorial is written for GDScript and the equivalent C# code in the include in other tab of each code block for convenience. Jadi nanti kita code-nya ini ditulis di GDScript dan C# ya. Nanti jadi ada 2 tab ya. Oke, sebentar sebelumnya yang saya pahamin sekarang ya saat ini ya konsepnya adalah ini kan ada objek nih, ada image. Nah, objek ini mau gerak kemana, terus mau kalau ada sesuatu kayak gimana, itu dihandle sama si scripting atau bahasa codingnya gitu ya. Jadi coding kita adalah menggerakkan si objek atau menggerakkan si image ya. Kayaknya konsep game itu seperti itu. Beda dengan konsep bahasa pemrograman yang misalnya back-end developer ataupun front-end developer gitu. Ya memang semuanya mulai dari input, nah outputnya akan apa, prosesnya itu adalah proses coding kita gitu. Oh iya, sebelum kita mulai kita set dulu pomodornya. Oke, next. See also to learn more about GDScript is keyword and a syntax. Jadi untuk belajar GDScript keywordnya, sintaksnya, head to GDScript section. Ini kalau nggak salah di manualnya. Kemarin kita udah sampai ke sini. Ya, ini GDScript, scripting. Ya harusnya di levelnya manual. Ya mungkin kita akan bahas di sini atau offline. Nanti kita lihat seperti apa. Kita lanjut ke sini. To learn more about C#, head to C# or .NET section. Nah, ini sama ya. Harusnya di level scripting juga. Jadi di sini scripting. Ada C++ juga ini ya. Godot C++ ya. GD extension and so on ya. Oke, sebentar. Sebelumnya kayaknya user manual ini, manual ini lebih dalam lagi ya, karena getting start kan hanya apa istilahnya surface-nya aja ya, hanya permukaannya aja. Tapi kalau mau lebih dalam, bisa di manual sini sih ya. Lebih dalam lagi nanti ininya. Ya kita mungkin sampai ke sini juga atau nanti akan ada video terpisah nge-recap 2D-nya, nge-recap 3D-nya kayak gimana tapi bacanya secara offline. Oke. Lanjut project setup. Please create a new project to start with a clean slate ya. Your project should contain one picture, the Godot icon with which we often use for prototyping in the community. Kita save image saja deh. Gini ya. Godot icon. Kita save-nya di download. We need to create a sprite 2D node to display it in the game. In the scene doc, klik the other node button. Oke, kita pertama create a project ya. Kita kasih nama
thing ya, gini ya. Kita udah ada project, kita create, ya, kita simpan di sini. Ini foldernya, select current folder, kita kasih nama first scripting. Ini biarin mobile, compatibility kit, oke, create. Ya, kita udah sampai sini, sambil nunggu kita lanjut di sini. Ya, tadi di sini ya nak bikin yang 2D scene ya. Apa to sprite 2D node ya. Type sprite 2D in the search bar to filter node and double click on sprite 2D to create the node ya. Kita bikin node ya. Node-nya namanya bukan namanya ya, node sprite 2D. Oke, di sini ya kita bikin sprite, nah ini ya. Oke, sambil dipelajarin pelan-pelan, dia dari node 2D, ini ada sprite 2D. Double klik, oke sudah. Lanjut. Your scene tab should now only have a sprite 2D, benar nggak? Ya, scene sprite 2D. A sprite 2D node needs to texture to display. In the inspector, oh sorry ada suara ya. Ini suara tetangga. Kita lanjut, sprite, so kita ulangi sedikit. Sprite 2D node need to texture to display. Oke, jadi ada teksturnya ya. In the inspector on the right, you can see the texture property says empty. To display the code icon, click and drag the file icon.svg from file system doc onto the texture slot. Oh, berarti harusnya dimasukin dulu dong filenya ya. Di sini. Oh, ini sini sudah ada icon. Oh, berarti nggak perlu di-download dong. Oke, ini tadi apa dia bilang tekstur ya. Oh, ini tekstur. Klik, open. Oh, ini. Oh, karena dia langsung ada di sini ya, makanya langsung muncul ya. Oke, muncul. Then click and drag the icon into viewport to center in the game view. Taruh di tengah, dasarnya gitu. Ini nggak bisa ke tengah ya, tengah gimana ya? Feeling aja lah ya. Feeling tengah lah nih. Oke, nah nih. Create a new script. To create and attach a new script to our node, right click on the sprite to the in the scene doc and select attach script. Nah, kan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini kita scripting itu untuk bikin logiknya di image ya, dari image-nya ya. Ini bisa nggak di sini? Kalau nggak bisa, berarti harusnya di sini. Ini kenapa ada ini? Warning, the root node of scene is recommended is not a transform. Change instant of the scene will usually occur this. Reset the transform and reload the scene to remove this warning. Belum tahu ini kenapa sih, buat apa ya. Nah, ini kita attach scene dulu ya. Oke, ini language-nya dia mau pakai apa? Oh, ini ya, C# atau pakai Godot, inherit dari sprite 2D, template-nya adalah dari sini, built-in script, path-nya ngirimnya ke sini. Ini biasanya sih kalau dari contoh ini harusnya ada satu folder sendiri ya, tapi ini kan baru your first time to create script ya, jadi ya biarin dulu lah. Script path name is valid, will create a new file ini. Tadi namanya apa ya? Ini node-nya ya. Belum ada namanya ya. Oke, lanjut dulu ya, kita lihat ya. To attach node script, window appears. It allow you to select script language and file path among other options. Change the template from node default to object empty. Oh, ganti dulu. To start with a clean file. Oke. Leave the other option set to their default value and click the create button to create the script. Ini ya, template-nya diganti jadi object empty. Ini built-in-nya tetap kosong.
Kita create, oke, yuk kita lihat dia extend to D ya, extend spread to D, sorry. C sharp, script name need to match their class name. In this case, you should name the file. Oke, harus kayak gini ya. The script workspace should appear with the new sprite2d.gd. Oh ya, ini ya nama ininya ya, nama filenya ya. .gd, gd script ya. Nah benar ya, dia extend kalau ini ya, kalau C# modelnya kayak gini, kalau GD script lebih simple. Every GD script file is implicitly a class. Oh jadi ini udah pasti kelas ya. The extend keyword define the class the script inherit or extend. Okay. In this case, it's spread2d, meaning our script will get access to all property and function of the spread2d node, including class extend like node2d, canvas item, and node. Oke ya, jadi kan kita kan pakai kelasnya spread2d ya, jadi istilahnya otomatis kita bapaknya adalah spread2d. Jadi semua properties sama metodenya follow spread2d sih. In GDScript, if you omit the line with extend keyword, your class will implicitly extend refer count which coded used to manage your application memory. Oh, ini menarik nih. Jadi handle memory segala macam di handle sama ini ya. Refer count. Ini dia di mana nih? Manual nih harusnya nih ya. Manual atau class reference ya? Waduh, udah 9 menit lewat nih. Oh, ada objek ya, benar ya, class reference ya. Oke, ini nih as information aja ya. Sebentar, ini masih panjang nggak sih? Wow, panjang nih kayaknya nih. Kita sampai hello world dulu aja deh, sampai sini ya. Baru nanti kita bagi dua, dua ini soalnya kan macam-macam nih. Nanti pada diburu-buru. Oke, sampai hello world. Tadi sampai mana? Ya, ini memori recounted. Inherit properties include the ones you can see in the inspector doc, like our nodes texture. Oke, kita lihat. Ini sebentar. Ini lebih di mana ya? Dia bilangnya inherit properties. Oh ini ya. Oh, ini propertiesnya nih kan dia spread2d, bapaknya adalah node2d, bapaknya lagi canvas item, kan bapaknya lagi si node ya. Ini propertiesnya ini. Oke, jadi paham maksudnya nih. Si spread2d punya properties ini, si node2d punya properties ini, itu ya. Okay, by default, the inspector display a node properties in the title case. Title case. Ini ya berarti ya. Which capitalized words spread by a space. Jadi script code, these properties are in a snake case, which is lowercase with words spread by an underscore. Ya. Ini ya. Ini doc. Oke, open documentation, ini filter, ini. Oke, menarik. Ini apa nih tiga nih? Copy resource. Oh ya, siap. You can hover over any property name in the inspector to see description and its identifier in code. Ya, tadi ya kita udah lihat ya di inspektor bapak-bapaknya propertiesnya apa. Ini kita sampai hello world dulu deh. Kayaknya udah kepanjangan, takutnya nanti nggak konsisten. Closing learning logbook hari ke-19. Hari ini kita bikin creating your first instance, baru bikin new project sama
objeknya di TypeScript. Banyak nih kayaknya yang mesti dikerjakan, mungkin 2 atau enggak 3 video, ya hopefully di 2 video aja, jadi 2 part. Ya dari situ nanti kita akan lanjut ke satu step lagi, tinggal 2 topik lagi, baru ke bikin game-nya untuk 2 dimensi. Yuk, udah nggak sabar ke situ, jangan lupa jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan kalau ada yang komentar, saya akan balas di next video.